रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, ये आपकी नर्दबान उर्दू जमात चारूम की वर्कबुक है और हमारा आज का सबक है सिफ़त और मौसूफ़। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्वान आपको दिया गया है सिफ़त और मौसूफ़। तो बच्चों, हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर सिफ़त और मौसूफ़ के बारे में जान चुके हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और अब आज हम पढ़ेंगे इसमें सिफ़त के बारे में कि सिफ़त और इसमें सिफ़त क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आइए कुछ आपको मिसालें मैं देती हूँ, तो इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक लफ्ज़ है दार। ये बच्चों एक फ़ारसी लफ्ज़ है दार। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ अल्फाज लिखूँगी। अब ये देखिए, अल्फाज हैं ईमानदार, खुशबूदार और हवादार। ठीक है, अगर हम इनमें से दार को निकाल दें तो ये अल्फाज हैं ईमान, खुशबू और हवा। ये अस्मा है, ठीक है, इस्म है। ईमान, खुशबू और हवा, इनके साथ मैंने दार लगाया तो अब ये किसी शख्स की, किसी चीज़ की, किसी जगह की सिफ़ात बन गई। ठीक है, जैसे असलम ईमानदार शख्स है। असलम कैसा शख्स है? असलम ईमानदार शख्स है। तो ये असलम की सिफ़त बन गई, एक खूबी बन गई। ठीक है, फूल खुशबूदार है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फूल कैसा है? खुशबूदार है, तो ये फूल की सिफ़त बन गई। इसी तरह से कमरा हवादार है। कमरा कैसा है? हवादार है, उसमें हवा आती है, हवा वाला है। दार का मतलब वाला, एक चीज़ रखने वाला। तो हवादार है, तो ये हवादार कमरे की खूबी बन गई, उसकी सिफ़त बन गई। तो ऐसे अस्मा को जो किसी फ़ारसी लफ्ज़ के साथ मिलकर किसी चीज़ की खूबी या ख़ामी बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं इसमें सिफ़त। आइए अब हम थोड़ी सी और मिसालें देखते हैं। तो यहाँ पर पहले आप ये देखिए कि हमारे पास कौन कौन से फ़ारसी अल्फाज हैं, फ़ारसी लफ्ज़ हैं। दार, ना, मंद, बे, आमद। ठीक है, अगर अकेले बात की जाए तो इनका कोई माना नहीं होता, लेकिन दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर ये बामाना लफ्ज़ हो जाते हैं, इनके मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, और कभी ये किसी लफ्ज़ के शुरू में लगते हैं और कभी ये किसी लफ्ज़ के आखिर में लगते हैं। अगर किसी लफ्ज़ से पहले लगे तो उसको साबक़े कहा जाता है। ठीक है, यानी साबिक़ कहते हैं पहले वाला, तो वो साबक़े होते हैं। और अगर ये किसी लफ्ज़ के बाद लगे तो इनको हम कहते हैं लाहिक़े। लाहिक़ हो जाते हैं, किसी चीज़ के साथ लग जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखें दार, तो ये लाहिक़े है, लाहिक़े में आता है क्योंकि ये किसी लफ्ज़ के बाद लगता है। जैसे ईमानदार, खुशबूदार, हवादार। ये जैसे लफ्ज़ है ना, तो ये ना क्या है? साबक़ा है। ठीक है, ये लाहिक़ा था, ये साबक़ा है। क्यों साबक़ा है? क्योंकि किसी लफ्ज़ से पहले लगता है। जैसे ना उम्मीद, जैसे ना मुराद, जैसे ना इंसाफ़ी। इसी तरह से ये लफ्ज़ है मंद, दर्दमंद, होशमंद, अक्लमंद। ये क्या है? लाहिक़ा है। फिर ये क्या है? साबक़ा। बेक़सूर, बेसूद। ठीक है, बेहया। तो ये लफ्ज़ बे किसी भी लफ्ज़ से पहले लगकर एक इसमें सिफ़त बन जाता है। आमद, ये आमद जो है लाहिक़ा है, जैसे कार आमद, जैसे और बहुत से अल्फाज हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर एक मश्क कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं और हमें ये जो फ़ारसी साबक़े और लाहिक़े हैं, इनसे मिलाकर इसमें सिफ़त बनानी है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ये इसमें सिफ़त कैसे बन जाती है, क्योंकि ये किसी चीज़ की, किसी इंसान की खूबी या ख़ामी, कोई जो है उससे ख़ुसूसियत उसकी बन जाती है, इसलिए इसको हम इसमें सिफ़त कहते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक लफ्ज़ है फ़िक्र। फ़िक्र के साथ हम क्या लगाएंगे? फ़िक्रमंद। तो ये हमारा इसमें सिफ़त बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ मंद लगाया, यानी कि मेरे वालिद बहुत फ़िक्रमंद है। मेरे वालिद क्या हैं? बहुत फ़िक्रमंद है, तो ये उनकी इसमें सिफ़त बन गई। ख़बरदार। ठीक है, ताकतवर, या इसका और क्या हो सकता है? नहीं, ताकतवर ही होगा इसका। ठीक है, वाव रे वर लगा दिया तो ताकतवर। ठीक है, इसी तरह से कसूर वार, कसूर करने वाला। तो ये भी क्या है? इसमें सिफ़त है। कोई इंसान ही कसूरवार होता है, जैसे कोई इंसान ताकतवर होता है, उसकी सिफ़त होती है। हिम्मत, हिम्मत के साथ क्या लगेगा? बेहिम्मत भी लग सकता है, और इसके साथ लग सकता है बाहिम्मत। ठीक है, हिम्मत वाला तो बाहिम्मत, और बेहिम्मत के हिम्मत वाला नहीं है, उसका मुतज़ाद। ठीक है, काम, काम का क्या हो सकता है बच्चों? नाकाम।
جان، بے جان، جس میں جان نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک بے جان دھڑ پڑا ہوا تھا. غیرت مند، غیرت والا. اور اس کا الٹ کیا ہوتا ہے بچوں؟ اس کا الٹ ہوتا ہے بے غیرت، جس کے اندر غیرت نہ ہو. اسی طرح سے آ جائیے احسان، احسان مند یعنی کسی کا احسان ماننا، اس نے میرے ساتھ احسان کیا تھا. قرارداد، ٹھیک ہے، یا بے قرار، کسی چیز کے لیے بے چین ہو جانے کو کہتے ہیں بے قرار. شاندار، یہ لفظ آپ نے سنا بھی ہوگا بچوں کہ انہوں نے ہماری شاندار دعوت کی. کیسی دعوت کی؟ شاندار. ہنر مند، ہنر والا آدمی. یہ بچوں ہم نے اس میں صفات مکمل کر لی یہاں پر. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم چند فارسی الفاظ کو سابقے یا لاحقے کی صورت میں دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا کر اس میں صفت بنا دیتے ہیں. اب یہاں پر ہمارے پاس ایک اور مشق ہے جس کے اندر ہمیں کچھ جملے دیے گئے ہیں. اس میں سے ہمیں اس میں صفت اور موصوف کو چن کر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو جتنی اس میں صفات ہیں میں ان کو پہلے انڈر لائن کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ لکھنے میں پریشانی نہ ہو. یہ بہت اچھا کپڑا ہے. بہت اچھا، کیسا کپڑا ہے؟ بہت اچھا. تو یہ کیا ہو گیا؟ اس میں صفت. اور کیا چیز، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بہت اچھا کیا ہے؟ کپڑا. تو کپڑا ہو گیا ہمارا موصوف. پاکستانی بچے بہت دلیر ہوتے ہیں. اس میں بچے، کون سے بچوں کی بات کی جا رہی ہے؟ پاکستانی. تو پاکستانی کیا ہے بچوں؟ اس میں صفت ہے. اور کون پاکستانی؟ کون؟ بچے. تو بچے کیا ہو گیا؟ موصوف. کس کی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ بچوں کی. تو بچے موصوف ہیں. اور کیا صفت بیان کی جا رہی ہے؟ پاکستانی. تو پاکستانی اس میں صفت ہے. اسی طرح سے دلیر بھی بچوں کیا ہے؟ اس میں صفت ہے. ٹھیک ہے. کمزور آدمی کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے. کیسا آدمی؟ کمزور. آدمی کیا ہو گیا؟ موصوف. کمزور اس کی صفت. یہ بہت عمدہ گھڑی ہے. کیسی گھڑی ہے؟ بہت عمدہ. کیا چیز؟ گھڑی. گھڑی کیا ہو گیا؟ موصوف. وہ آدمی بہت لالچی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ آدمی کی. آدمی کیا ہے؟ موصوف. اور آدمی کیسا ہے؟ بہت لالچی. نوشیروं انصاف پسند بادشاہ تھا. نوشیروं کیا ہے بچوں؟ یہ ایک شخص کا نام ہے اور اس کی یہاں پر صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیسا ہے؟ انصاف پسند. اور کیا ہے وہ؟ انصاف پسند کون ہے؟ بادشاہ ہے. تو بادشاہ کیا ہو گیا؟ موصوف. ٹھیک ہے. تو بس ہم یہاں پر تمام اس میں صفت کو ان کے کالم میں اور موصوف کو ان کے کالم میں لکھ لیں گے. بچوں آپ کو بس یہاں پر اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ موصوف ہمیشہ کسی شخص کا، کسی چیز کا، کسی جانور کا نام ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے کپڑا ایک چیز کا نام ہے، بچے انسان کا نام ہے، آدمی ایک انسان کا نام ہے، گھڑی کسی چیز کا نام ہے، آدمی دوبارہ یہ انسانوں کو کہتے ہیں، بادشاہ ایک آدمی کو کہتے ہیں. تو ہمیشہ موصوف کوئی نہ کوئی کسی بھی چیز کا نام ہوگا اور اس میں صفت اس کی کوئی خوبی ہوگی یا کوئی خامی ہوگی یا کوئی عدد ہوگا یا اس کا رنگ ہوگا، یعنی اس کے بارے میں کوئی بات بھی ہوگی، اس کو ہم اس میں صفت کہتے ہیں. اگر آپ ان دو باتوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی موصوف اور صفت میں کوئی بھی پریشانی پیش نہیں آئے گی. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز فوراً اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.